Alright, a healthy afternoon to each and everyone. I would like to introduce myself. I am Mr. Meller M. Acompanado, your teacher in MAPE. Today we will be discussing all about health on the fourth quarter. I believe everybody is excited, and I am also excited to present to you my presentation all about the topic for health. To begin with, I believe everybody is excited to have a game, so we will start our lesson for this afternoon all about a game. So we are titling it as a 4 picks in one word. I believe everybody is familiar with this. So let's begin our game all about our topic for this day. So this is the first picture. Everybody is having a party. The second picture is of 2 bottles of Red Horse. I believe everybody is familiar with this. The third picture is that a person who is drunk. And the last picture is a girl who is drinking a vodka. So our letters are the following. We have A, L, space, and an O, and we end up with SM. So our clue letters are the following also. So we have O, H, I, C, P, L, and C. So anybody would like to give a guess what would be the topic for this afternoon, giving in our game the 4 picks in one word? Alright, very good. So our topic for this afternoon is all about alcoholism. Thank you. You're right. So what is alcoholism? Alcoholism is a chronic, often progressive disease in which a person craves alcohol and drinks despite repeated alcohol-related problem or losing a job or a relationship. So kung mingon galit ang alcoholism, dugay na siya nga problema, meaning nalulong na ka sa sigig inom. Relating to this, nawadan kag trabaho or nawadan kag karelasyon kay sakit ra ba mabiyaan. Alcoholism involves a physical dependence of alcohol, but other factors includes genetic, psychological, and cultural influences. So mingon kitag alcoholism, naanin siya pasabot nga physical dependent, meaning ang imong kaugalingon ang nalulong sa about sa mga makahubog na ilimnon. So sa mga factors nga makakause nga nung na palahubog ka. Could it be genetic? When we say genetic, nakuha nimo sa imong mga parents. So for example, kung ang imong papa kusog mo inom, na ay tendency nga ikaw pud mismo kusog pud ka mo inom. Another, psychological. When we say psychological, na ay problema mentally. So very common karon ang gitawag nato nga mental health. So kung nakay problema, makaapekto siya sa imong pangisip, mabiyaan kag uyab, nawalan kag trabaho, gikasabad ka sa imong parents, or gibuli ka sa imong friends, ang uban mag-inom. And also cultural influences. So sa ato mga Pilipino, uso ang ginatawag nga tagay. Every time nga naatay mga gatherings, birthday, celebration, mag-inom ta. Kay dili mabibo ang isa ka celebration kung walay tagay. So pasabot ana sa cultural influences, nakuha nato sa atong kultura nga moinom ta kay ato na siyang naandan with matching videoke, with matching games. So isa na siya nga cause nga nung ang ubang tao nalulong sa inom. What is an alcohol? Unsa din ng alcohol? By pharmacological definition, alcohol is a drug may be classified as sedative, tranquilizer, hypnotic, or anesthetic depending upon the quantity being consumed. So, medically speaking, ang alcohol is a drug. Isa tambal din siya. Could it be gamiton siyang sedative, pangpatulog, tranquilizer, pangpakalma, hypnotic or anesthetic? When we say about it, mo na siya makapangpanumb or mura siya anesthesia effect or makahypnotize, makapawala sa imong panimuot. Depending about on quantity. When you say, unsa kadaghanon ng imong nainom. Kung moderate lang, might be lesser ang effect sa imo, pero pag nasubrahan ra pod sa imong kaya, posible ka ani nga malulong or mahubog. So, unsay mga sintomas kung ang isa ka tao meron na tayong tinatawag na alcoholic na ang isa ka tao. So, drinking by yourself or in a secret. So, very common kay sa inyong mga edad, no? Sa inyong mga generation nga, moinom nga
wala kabalo inyong parents or inyong mga barkada or somehow ang uban mamakak sa ilang parents kay maingon nga nag-assignment, naingon nga na a project pero nag-inom dahil sa balay sa barkada or ining nga imnanan. So isa na sa mga symptoms. Another, craving alcohol in an early hour. So meaning to say buntag pa sayo, mangita na imong lawas o ilimnon. Which is supposedly tagabuntag, early morning, dapat wala sa kay inom ni alcohol because bago pa nag-start imong system. So kana, pag mata pa lang nimo, gusto na ka mo inom or gusto na ka maghubog-hubog. Not being able to control the amount you drink. Mean you say, inom, tagay ning tagay, pero dili na kaya. No? Importante nga, kanang mo inom, kaya ran nimo. Blackout, not remembering events or conversation. Nakalimot na ka unsa imong gibuhat kagabi mo nang in this generation taas ang rate sa atong ginatawag nga sexual harassment or what we call ma-rape, no? Kaya kasagaran pag may alak, may balak because unsahay pag makainom ka, makalimot ka, ma-blackout ka, di na nimo madumduman ang nahitabo previous days or previous hours kay nahubog na ka. Could it be becoming irritable when you can't get a drink at your regular time? So maglabad imong ulo, magsapot-sapot ka, masuko ka, kay tungod kay wala ka kainom, kay nangita na imong lawas. So palaway ka or mangita ka gubot or what we call in our term, magmaoy. Another, having legal problems or inability to sustain a relationship or a job. So, worst is na nakay mabuhat nga mga sala sama sa pagpangawat, sama sa pagpamaka, or the worst is maka-rape or makapatay ka because nakainom ka. So, mingon na din ta nga nahubog manggug ko ato mo nang nabuhat to nako or somehow dili nakakalihok sa imong mga assignment, mga projects or imong mga dapat trabaho nga mga modules, dili na nimo mabuhat kay sige na hagainom. So those are the symptoms. Lastly, we have the withdrawal symptoms such as nausea, sweating, shakiness, anxiety when you stop drinking. So naa na gitawag nga withdrawal. So pag muundang ka, magkurog-kurog, magsingot-singot, makulbaan, magsuka-suka, kay ni kalit kag stop. So when we talk about withdrawal, dugay-dugay na ka nga inom niya, ni kalit kag undang, so tendency imong body na kuratan. So those are mga common symptoms nga ikaw isa ka alcoholic or palahubog na ka. So unsay mga epekto, unsay mga effects sa alcoholic or alcoholism sa atong body? We have the physiological. Very common, mga accident or injury. So, kung nahubog ka, nainom ka, pwede ka maka-motor accident. Mabangga ka gamit yung motor. Labi na, kay mag-common ka ita nga mag-drive og mga single motor. Pwede po nga magsakay og sakyanan. So, tendency na, mag-drive ka nga hubog, pwede ka mabangga. Common pod ang mabagok imong ulo. In this picture, pwede magdugo imong ulo kay na disgrasya or na-injured ka. Or this one, maguba imong naong. Kay because inom or somehow ang imong kalaban na kita kag away, nabunalan kag botelya, diretso sa nang maguba imong naong. And also, the worst is magkabali imong mga bukog. Kay siyempre, na-disgrasya go ka. So, muna siya mga physical. When we talk about physical, imong lawas ang directly maigo. Another, when you talk about physical, ang imong lawas, kung wala man kay ka na disgrasya, manukot pod si Lord. Natay gitawag nga peptic ulcer. Meaning to say, ang atong mga tinai, mabuslot, like in this picture, makita nato nga supposedly ang normal, walay ingana, wala, very fresh, pinkish ang color, pero pag nanagyatay ulcer, naanay mga samad or the worst is mabuslot. Napotay gitawag nga like this one, no, ang atong tinai o atong tiyan magkaitom-itom na nasunog or naluto na siya sa alcohol nga ginainom nato. We have also gastritis. When we talk about gastritis, muni atong suol atong kuto-kuto. Suol ang tiyan, meaning naghubag ang tiyan tungod sa taas og alcohol content nga imong ginainom. So what will happen? Ang gastritis is ang normal nga tiyan, fresh ang color, pinkish, pero pag nakay gastritis maghubag siya. So, dili siya mo determine kung unsay oras siya mo tukar as long as mogara na gali siya maghapdos na imong kuto-kuto.
We have also the worst are cancer. Mo na ni ang traidor nga sakit. Pwede ta magka-cancer sa mouth like this one, magka-cancer atong throat, atong tilaok, as you can see na mga tubo-tubo nga mga butoy-butoy, hubag-hubag sa kilid sa atong tilaok, and the worst sa atong esophagus. So sa esophagus, diha mo agi atong mga kinaon wherein na ay nitubo nga tumor, which is kailangan na siya operahan like in this one. We call it the esophageal cancer and the throat cancer. Ang atong tilaok nagubag, dili lang na siya common nga sore throat or tonsillitis, but this is already a cancer. Pag cancer na ba, dali na ka ana mamatay. Another is liver cirrhosis. So, unsay tsura ng liver cirrhosis? Ang normal na to nga liver, ang color is medyo violet, pero pag nanatay liver cirrhosis, ang atong liver, mura siyang na-crispy. Mura siyang crispy liver, mura nagbuto-buto, mura gihumol siya sa oil, wherein ang atong liver nag-yellow-yellow because of the fats, and of course, na-damage na atong liver. This is the clear picture of a liver cirrhosis. Gusto mo magkaingani? So, ang atong tiyan or atong liver is specifically muhubag siya, then ay magtubo-tubo ng mga butoy, and then later on iyan ang kaunon, and then later on mapatay na ka. And the worst case is what we call the liver cancer. So, sa itsura huy, Ginoo ko, ang liver cancer, makita nimo diri nga naa nay mga tumor mismo sa sulod sa atong atay. No, we see an atay sa manok, atay sa baboy, and it is very delicious. Commonly pag ingkit nimo walay something ana niya sa sulod, but in this case, pag nanakay cancer sa liver, ang mangyayari natin ng ating liver, magkakaroon ng mga tumors, and later on it will become like this. Mura na siya na tusta nga liver. So once madamage atong liver, wala na mutabang sa pag-clean sa atong digestive system. Pwede na ka magsakit-sakit imong tiyan, later on pwede na rin ka na mapatay. So another effects is psychological, no, pang-iisip, no, very common karon ang ginatawag na tog mental health, natay gitawag nga dependence or what we call addiction. So when we talk about psychological, dili na kamo trabaho, dili na kamo eskwela, kay sige na kagainom, could it be a male and it could be a female. Pwede sa lalaki, pwede siya sa babae. Pwede duha ka gender ang magka-addiction sa pag-inom. Pwede solo, and then pwede nga mabuang naka, sige na kag-inom. Dili na nimo ma-perform ang dapat nimo buhaton in a day, kay sige na lang kagainom. Another effect is social. When we talk about social, ato mga tao nga nagpalibot nato. So family disintegration, mabungkag ang family kay sige mong pangaway, or mangawat na ka sa imong pamilya. Poor work performance, dili nakakatrabaho sa imong dapat buhaton, supposedly maghimo kag module, pero dili nakakahimo kay sige na kagainom. Another thing is antisocial behavior. Ang uban, sila-sila na lang mag-inom, magtagay-tagay og ila, magtungga og ila, pero dili na sila manghagad kay naslay problema sa ilang kaugalingon, wherein poor or hinay na ang ilang interpersonal relationship. Wala na sila connection sa ilang mga silingan, sa ilang friends, or the worst sa ilang family. Pang-apat is we have the economical. Whereas, ang atong mga alcohol or mga inom dili ni siya libre. Ato ni siyang paliton. So, instead doon nga ipalit niyo bugas, ipalit niyo sudan, or snack nimo imo nang giinom. So, ang resulta, makapobre. We have the poverty. And the worst is wasted of the national wealth. Makagamay siya sa atong ekonomiya. So, by that, magka-problema ka, basta wala rabay kwartang isa ka tao, aburido kaayo na siya. So, unsa di ang mga types? What are the types of alcoholism? Unsa ang mga klase sa mga palahubog? We have what we call the hazardous drinking. Sa Bisaya pa, muni sila ang mga kusog mainom nga magmaoy. Si magmaoy, sila ni ang mangitag away, mangitag gubot, hazardous, no, delikado ni sila ubanon kay mangitag away, mangulata, manumbag, and then the worst is mangluba, mupatay sila tungod kay nayawaan sila, nasudlan sila laing sa ilang hunahuna, wherein makabuhat sila dili maayo nga mga actions. Second is binge drinking. Sila ning mainom nga kanang bay,
kaya pa, dili pa ko hubog, pero wa na, nagkasukarap-sukarap na. Those are what we call binge drinking. Those are people who tend to drink more than the level of their capacity. Meaning to say, dili na nila kaya, pero kusog yapon sila mo inom. We have also what we call the physical dependence. Physically dependent drinkers have extremely high tolerance to alcohol. Kini ang mga moinom nga gabi kayo pero dili mahubog, no? Maskin pila pa naka-case nga beer, pila pa naka-case nga mga hard, sama sa mga emperador o guban pa, kaya nila nga dili mahubog. Mo nang gitawag nga physical dependence. So meaning to say taas og tolerance. Number 4, psychological dependent. When we say use of alcohol induced to desirable mindset. So sila niya mga tao nga moinom nga mogana sila. Like for example, moinom sa ko kay na ako'y klase. No, ang uban mag-cutting kay tungod kay mag-inom. Ang uban kay moinom kay na ay problema. So psychologically gusto ko moinom kay para mawala akong problema. So isa ni sila sa mga taong mga gitawag og psychological dependent. Panglima, gitawag na to sila healthy and social drinker. So mo ni sila ang mga social climber, magpainom-inom maski dili ka-afford no mangit. Kasagaran na ba ani mga babae because nauso sa mga imnanan ang ginatawag na to ladies night. So daghi mga babae didto nga mga dalaga moadto dito kay makipag-meet, no, na sila ka-chat, ka-textmate, and then they meet there, and then ang ilang puhunan is ila lang chika, ang ilang yaw-yaw, and then eventually ang mangyayari na ay possible nga matawag na to premarital sex because gipainom ka, ang tendency ni nato ana ibihatag imong lawas. They drink to drink for heart health, special occasions, or supplement for meals. So sila ni mo inom pagpasosyalan, no? Mo nang gitawag na mga social climber. Mag-inom, maski dili ka afford or makipag-social lang sila. Gusto lang sila makipag-friends, makipag-amigo, or na sila ka-meet up. So, mo ni silang gitawag na social drinking. So, let's move on to the different kinds of alcoholism. Unsay mga klase sa mga alcoholic? We have compulsive alcoholism. People who drink every day until they are completely drunk. So, sila ni mga naay problema. Mag-inom every day, mag-ubog-hubog every day until mawala, makalimot, makatulog na sila, and that's the time na nakalimot na silang problema. Ugma na pod, mo-inom na pod sila because they believe na pag mo-inom, mo-drink sila, mawala ilang problema. But that is really wrong. Dili natin, dili masulbad ang problema kung mag-inom-inom ka. Second, gregarious alcoholism. These are people who drink as a part of society. Drinking falls in their culture, particularly celebrities and college students. So mo ni ang kanang katupang nauso pa ang katong wala pa yung pandemic, nauso ni ang atong mga maps, nauso atong mga simple menu, nauso atong garage, nauso ang mga imnanan because kasagaran mga to dito, mga bata, mga estudyante. Gregarious alcoholism, trip lang kay nasabutan sa barkada, mingon dayon ta nga, huy drawing man ka besh kay wala man dayon atong inom. Wherein dili siya maayo kay you're still college or you're still student, dili pa mo ka-afford mag-inom-inom nga using your own money. Man din nagikan ang kwarta, but ikan na sa inyong parents na ngayo mo. So, ang tawag na to ana mga baga-tagnaong, no? But, that is really happening in our society, especially in your generation. So, dili maayo nga ma-term tag gregarious alcoholism. Pangtatlo, tinatawag nating solipsis alcoholism. Those who drink to get rid of daily stress, but they are scared of being caught by their family or society since it is not part of their cultural norms. Dayan tayo mga kailani, no? Magpa-relihiyosa, magpakabuutan-buutan at tubangan sa ilang parents, sa musimba, pero palahubog mo siya at mo inom kusog pagid mo tagay. So ginatawag na siyang solipsis alcoholism. Wala kabaloy ilang family, wala kabaloy ilang ginikanan, especially ilang mga relatives, kay pananaw sa ilang mga relatives, mga buutan sila, maayong babae, buutan nga lalaki, but behind it, kusog de ay moinom. We call it solipsis alcoholism. Pang-apat,
meron tayong tinatawag na regressive alcoholism. Those are regular drinkers but are habitual of binge drinking in alternate months. So regressive, meaning habitual na nagainom. No? Could it be a monthly, could it be daily, could it be a weekly, basta mo inom siya. Mo inom din siya nga, me time na ko ni sir, mo inom ko kay busy akong tibok semana, so weekends mo inom ko on Friday, TGIF or TGIS. Thank God it's Friday or thank God it's Saturday kay it's walwal time. So muna ilang mga excuse because they are part of what we call regressive alcoholism. Panglima, emotional alcoholism. These are similar to synaptic drinkers, but emotional alcoholic consume alcohols as a means of getting off their fears and frustration. So meaning to say, na sila problema silang mga emosyon, na sila problema baka broken-hearted, bagsak sa exam, wala ka pasar, or na ay problema sa family. So mag-inom-inom sila because they believe nga makapawala silang kahadlok, makawala silang mga frustrations, makawala silang mga problems, wherein by drinking, magawas nila ilang mga emosyon, ma-share nila ilang gibati. So gitawag na siya emotional alcoholism. Pang-anim or 6, we have the reactive alcoholism. Often people undergo severe and terrible situation that makes them hopeless or lifeless. So mo ni mga tao nga muinom kay feeling nila wala na sila pag-asa sa kalibutan. Wala na sila pulos, wala na sila purpose. So gusto na nila mamatay mo na mag-inom na sila. So those are what we call reactive alcoholism. Now, we will move forward on the types of alcoholic. So, unsay mga types? We have the young adult subtype. Adults who are take to alcoholism by age of 20 but refuse to seek help or support of alcohol addiction. So, muna ni ang mga bata pa or gagmay pag-edad, mga 20 years old, pero kusog na miinom. Pero dili sila mo dawat nga palahubog sila or kusog sila mo inom. So, they belong to a group what we call the young adult subtype. We have the young antisocial subtype. These are individual or people who have an average age of 26 years old who took alcoholism by age of 18. So mga bata pa pero 18 to 26 years old but they are antisocial. Sila lang. Magsekreto-sekreto ni sila inom, magtagog-tagog inom at a very young age kay mahadlok, masakpan, na kusog mo inom. We have also the functional subtype. So, unsa ni sila? Those are stable, middle-aged individual who drink occasionally but in a large amount. So, when we take functional subtype, mga nanay edad, nanay common trabaho, which is they occasionally muinom, labi na ng mga lalaki, nga mga bachelor, when we say bachelor, mga ulit-tao, nga nanay saktong trabaho, that they are sub-sub sa trabaho for the whole week, and then on the weekend, they drink alcohol in a large amount kay para nila this is a reward for their self. Bayad ni sir sa akong kaugalingon kay grabe ko ka busy, toxic ko for the whole week and then kailangan ko mainom para mawala akong stress. So muna gitawag nga functional subtype. Next would be the intermediate familial subtype who become alcoholic at age of 30. Most of relatives are also alcoholic. So when we say familial, meaning kaliwat nga palahubog, commonly it will appear on age of 30 and they need to get drink. Kusog sila mo inom kay kaliwat. Might be ilang mga uncle at a very young age kakita na sila or the worst is ilang immediate family, ilang mga papa, ilang kuya or even ilang mama mo inumpod, then makita nila and they are starting to drink at a very young age. Muna nga pag abot ilang 30 palahubog na sila. So familial subtype ang tawag sa ila. Next, we have the chronic severe subtype. Most often such drinkers are men who are also drug addict. So when we talk about chronic, dugay na sila mo inom. Kasagaran ani nila mga drug addicts. So swerte na lang ta karon panahon na because we are under in the administration of President Roa Duterte wherein gina-stop ang karon gitawag og tukhang. Might gali karon po during the pandemic time we have the liquor ban so dili na basta-basta makapalit og inom nun. But before magsabay gid ang palahubog og ang addict kay makalami man makagana man siya
once nga mag-inom, mag-shot ka, at the same time mag-addict ka. So, mo na makapadugang sa addiction or what we call the chronic severe subtype. Lala na sila. What are the alcohol components? Unsay naaday sa alcohol, nganong maka-addict siya, nganong lami siya. Masimingon ta, sir, pag inom lagi naman na kay pait man, pero nganong ang uban na addict man or nalulung sila ana. So we have what we call the C2H5OH or what we call the ethanol. Ang ethanol is very common use in alcohol and it is produced of fermented and distilled alcohol beverages. So ang mga ethanol is produced in the industry, causing alcohol to in a several ways by fermentation using glucose produced from sugar from hydrolysis of starch in the presence of yeast and temperature less than 37 degrees Celsius to produce ethanol. So, mo ni ang chemical nga naa sa sulod sa mga ilimnon, ma-beer, ma-hard, and so on so, nga makakos og addiction. Mo ni siya makapagana og inom, makapalami sa mga alcohol, nga nganong balik-balikan man siya, maskig pait siya. Sir, mawara man ang pait, sir, butangan naman siya ice, di ba? Would you agree with that? So, di ba? Pag sagulan imong ice, mawala ang kapait because ang ethanol iyang na dissolve sa ice. But later on, naapagya pa ng ethanol ito sa sulod sa baso. Unsa mga ingredients sa alcohol, mga core ingredients. Now, we will be identifying unsa mga klase-klaseng mga alcohol. So, we have the beer. Very common, RH, sir, labi na dito sa garage, sir, kay ang baligya dito kay naka-barrel, no? Kanang dagko nga sudlanan. Beer is made up of malt cereal grain or the barley flavored with hops. Na siya flavored nga beer taste wherein lami siya, malinamnam siya. Barley is a family of grains or palay or the rice which they are developed to become alcoholic beverages. So, common kay sa Pilipinas ang Red Horse. We have also the brandy, a distilled from wine or fermented fruit juice. Very common ang atong Emperador. Ang Emperador is a brandy na siya. Dili na siya beer. So, it's a part of a hard liquor. So, ang uban, gusto nilag hard kay para dili daw magkabilbil. Like sa beer, ang beer makabilbil man siya because naman siya carbonated, mubula. But ang brandy, dili siya mubula because it is a fermented nga prutas. Dugay na siyang imbak nga prutas. We're creating an alcohol content or a wine which is a low type of wine. We call it brandy. Next, we have the cognac. Dili na siya cognac ha, but it's cognac, a brandy from the Department of Charente, maritime distilled from white wine. So, ang example na ng cognac is Hennessy. Remember, pag natin mga uncle, nga mga seaman, or mga abroad, mo nilang ginabit-bit nga mga ilim nun because this is very expensive. Cognac or Hennessy is very expensive. Mostly, it's roughly thousands per bottle aniya. Dili kay ni siya halinon or sellable here in the Philippines because mahal siya. We use Emperador. Labi nagnay lime juice, no? Di ba? Lami kayo. Next, we have gin, a distilled or redistilled neutral grain spirit flavored with juniper berries and aromatics as anise and caraway seeds. So, siya tsura aning gin. So, very common kini sa mga sikat driver, no? Makita na to mag-inom sa kilid sa langihan. Ang mga Ginebra or atong mga uncle nga nasa bukid-bukid nga part mo nilang ginainom kay barato ra siya pero kusog mo igo, no? Makahubog og dali. We have also ram, a cane product of molasses. So, very example, aniya is atong tanduay. Tanduay ram. Ang ram, it creates a very bitter taste but it's high in alcohol. Taas ni siya alcohol content po ng karon, ang mga bagets, dili na kayo mo tanduay, pero nagyapoy uban nga musukol og tanduay nga tubigay ra ang chaser. We have sake. No, ang sake sa Japanese, sa Korean, so mo niyang itsura. So it is made up of rice fermentation nga mapalit ni siya sa mga imported areas. Ang sake is common ni siya ginainom sa Korea, anyong sayo, o sa mga Japanese.
We have also the last one, we have the tequila, a Mexican liquor distilled from flake. So, unsay tsura ng tequila mo, niya, kanang itong ginapalit nga El Hombre. Kanang mas cheaper ni siya, El Hombre. Sa gulan din natog asin. Kung ka-afford ta, pwede ta magamit og lemon, or kung wala, we can use calamansi. Dili na ba din magsugod ang gitawag nga body shot. Pag ma-body shot, malamian na, ang ending, ma-rape na dayon ang babae. So, careful girls, ladies. So, kung trip ninyo ang tequila, kabalo na mo ang mga possibilities because common sa tequila ang body shot. Pag mag-body shot, remember, malamian na, makalimot na ka, maka-blackout ka, posible ka na ma-rape girl. We have also vodka, distilled from a mass of array of wheat. So, ang very common nga vodka, absolute vodka. Lami ni siya sa gulan o Gatorade, ang type na to, ani ka na muna, tag-chemist bitaw, magsagaw-sagaw tag-vodka, Gatorade, at saka Sprite. Para the more mas lami yung taste, matabunan ang pait. But actually, to inform you guys, ang ingana nga style of ilim nun, dali noon na siya makahubog kay ga-mix-mix ang mga alcohol content. We have also whiskey, a mass of grain as rye, corn, and barley. Very common ani ang mga black label, red label, kay kini sila mga expensive ni. In the Philippines, dili kini siya sikat. Kasagaran makainom na tag black label pag natin mga relatives coming from abroad. We have also the Tennessee whiskey, so Monechura, a bourbon above which is filtered through maple charcoal. Ang pinakasikat niya ani is your Jack Daniels. Again, pareha na niya sa whiskey, very expensive niya siya. So, dili ni ginainom by common people. Kasagaran mo inom ani mga nanay trabaho because it's very mahal. We have wine. This is very common pag may mga celebration, Pasko, New Year. Muna itong ginainom, mga Novelleno, mga Carlo Rossi. Those are wines made up of grape juice. We have also champagne. Dili na champagne niya, it's champagne. A white sparkling wine made up of old province of Champagne in France. Also a similar wine made in elsewhere. So mga champagne. Muna mga lahi ra ni siya sa wine, but champagne has a very tasty. Lami niya siya laan. Mura siya og cola. Bula-bula gihapon siya. Pero na siya alcohol content. And we have also a sherry, a Spanish fortified wine with distinctive nutty flavor. So, yung lasa mura siya na ay nuts or peanuts, malimnamnam siya. Ginaparisan nila if they are drinking, mga foreigners are, or they are eating mga meats, labi na ng mga beef, they are eating mga red meat, mga lamb, they are eating mga buffalo. So, by that, pangpatabang na for digestion. So, we are done with the different types of alcohol. Now, let's move on. Unsa ang mga laws that governs about alcoholism. So, the law said that the minimum drinking at age of 18. So, pwede na ka makapalit og inom nun at age of 18. So, kung kamo na may mga tindahan and you are selling alcoholic beverages and you are selling it to minors below 18, pwede dakpon ang katong minor at the same time, dakpon pod ang iyang family. And of course, the tindahan or the store will also be penalized. Na sila sanctions or madakpan pod sila because they are selling it to minors. In other country, when I went to Singapore and even in Japan, mangita gid sila ID because I was so gamay, no? I am so slim. When I went to Hong Kong, when I went to Singapore, and I buy a beer, they would really look for my passport. Kay mangita gid sila, especially for foreigners, mangita gid sila o identification nga dili na ka minor. Kailangan 18 years old above na ka. This bill seek to guarantee that our nation youth would carry out the responsibility in building our nation. Dapat ang mga minors mag-study, magpuhodok sa balay, and then you can drink water instead of alcohol. Okay, it's not good for your health. Another, the Senate Bill number 36 rather, the 15th Congress, the act of prohibiting the access of minors to alcohol and penalizing establishment that furnish alcohol to minors. So, yun yung sabi ko. Kung ang minors, nasakpan na to siya, nga nipalit,
Pwede dakpon ang minor at the same time ang parents ipatawag sa police station nganong nipalit ang mga minors, at the same time ang tindahan, the sari-sari store or even malls check nga na maligya for minors, they will be penalized and they will be having sanctions of it. Pwede mapriso or makapiyansa ra sila and they will be paying a large amount of money. In preventions, paano natin siya maiiwasan ang alcoholism para dili ka matawag nga palahubog? We have the primary prevention. This is the basic. We need to educate. So, mo niya itong gibuhat karon. I am educating you all. What are the effects? Gusto ba mo ato magka-ulcer? Gusto ba mo madisgrasya? So, we are telling you nga, dili day siya maayo. The program for children, the risk group, kamo mismo mga student, young generation, grade 12 pa lang, I see pictures, I see some students who are drinking, especially allow lang sa ilang parents. So, kailangan i-control. They need to be educated para mo stop nis ka nga mga vices. Electronic media, so gina-campaign na to sa Facebook, na sa mga Instagram, sa social media nga, dili siya maayo. Even you go to advertisement sa YouTube, naapod siya yung mga general patronage or mga guidelines nga bawal siya sa bata. And also, we are intervening young generations like you guys, nga dili pa mag-inom because you are still young. Another is to inform the legal approach, no? Kung dili makaya og tambag, dili makaya educate, we need to tell you what are the legal, no? Pwede dito mapriso. Control of production and sales. So, natay mga warning signs nga mga tindahan, we are not selling for minors. Gina-check na siya sa DTI. Raising price and taxes. So, labi na karon, pandemic. So, gina-monitor na nga ang mga ilimnon, dili dapat mumahal. Raising to minimum age. So, dapat dili gid siya mo below 18 years old, no? Kay 18 years old, because you are on legal age, kabalo na ka sa imong gibuhat nga mali na, so pwede na ka mapriso. But dili siya angay nga ibaba nato to 18 years old niya. Pwede na ka maka-avail og alcoholic beverages. Next, ban advertisement available centers. So ang ubang establishment, ang ubang mga distillery, mamaligyag ilimnon, nagbutang sila mga advertisement nga they are not selling for minors. Pag mo lapas sila ana, they will be banned or tanggalan sila license to sell. Next, low use of alcohol content, improve mental health and coping mechanism to stress. So, muna akong ingon sa inyo guys, for young generation like you, nga dili ta magpadala sa itong mga problema. Everything has a purpose, everything has a solution. So, dili kailangan mag-inom-inom kung nakay problema sa love life, kasagaran gibiag uyab, walay kwarta, or failed sa grado. Dili angay mag-uol because naay mga solusyon ana, dili ang pag-inom, dili ang pag-adik-adik, dili ang pag-cigarette smoking. Next is parents to be a role model to their children. So as to parents who are listening right now, please be a good role model to your children. Pag makitaan galing mo sa inyong mga ginikanan, no? Makitaan mo sa inyong mga anak, kamo nga mga ginikanan, you as the parents, your children will follow you. Sundugon mo nila. And by that, pwede mo nilang himoong role model. So kung palainom or palahubog ang parents, dakog tendency nga ang inyong mga anak sa inyo pod mo sundog. So be a role model. So you guys, children, mga grade 8 student nako, if your parents are drinking, please tell them nga pa, ayaw mi pakita pa kay makasundog man mi sa inyo. Just tell your papa or mama in a nice way. Baka pod magdabog-dabog mo or magyaw-yaw dayon mo diretso, mabunala na hinumo sa inyong parents. So talk to them in a nice way. Nga pa, ayaw na pag-inom pa, kay dili man na mayo. Kanabit itong iinom pa, no? Ipalit na lang na natugsudan. So, makatabang pa siya sa inyong family. Secondary level of prevention, we have the early diagnosis. Some people would not accept na they are already alcoholic, palahubog na siya. So, kailangan na to siya i-treatment. Kailangan na to i-add to sa mga psychologists for them to be treated, to be na mga therapy ipanghatag na to sa ila. Adequate treatment for withdrawal syndrome, for addiction, physiological, psychological, and social, or even complications such as depression, anxiety, vitamin deficiency, and cirrhosis. So, muna ni time nga, manukot na si Lord. So, pag nanay mga gibati-bati, nanakay liver problem, nanakay mga gastritis, or any physical manifestations, muduol kita sa doktor. Dili ta mag-doktor
doktor. Dili ta dapat mag-self-medicate. Dili ta magpangutana sa mga silingan or sa mga relatives nato nga dili mga medical practitioner. For them, nga para ma-save ang life sa atong mga parents or even you're listening to me. So dapat kung naigibati magpa-check up, tambalan og doktor, dili kay mga quack doktor. Mas mutuo para bata sa mga albularyo kaysa sa doktor mismo. So kung nanatay gibati mga depression, di nakakatulog, na kay mga cirrhosis, you go to a doctor for you to be treated. Next, we have post-detoxification counsel and follow-up. So you can go to your parents. Kung dili nimo madulan nimo parents, you go to your relatives, auntie, lola, lolo, for you to be counseled. Istoryahan ka. Kung dili kaya, you can go to your guidance teacher, you can call your advisors, or even me personally, because I am a nurse, I can counsel you and could give you feedbacks what should be the do's and don'ts of alcohol. Unsa day siya effect. So a while ago, I already discussed, so kung dili pagid makaya in virtual, you can call me, we can see each other, I can help you to prevent yourself in having an alcoholic problem. So para dili ka malulong, you can also call me. And then also change in environment in home, school, college, workplace. So kung yung imong paligid, yung mga silingan, mga palahubog, likayi sila. Ayaw pagdol. Those are mga bad influences ni Bor. Maayo lang sila sa tagay, pero personally, dili na sila katabang sa imo pag na kay mga problema. The only thing who could help you is your parents mismo. So, you choose your friends. Choose wisely. Because, kung maduol ka sa mga friends nimo nga mga bad influence, that's the time nga pwede po makapi nimo ang ilang mga binuhatan. We have also the Alcoholic Anonymous. In other country, they started in 1935 pa by Robert Holbrook, Smith, William Griffin, Wilson. In other country, na sila grupo. They call it Alcoholic Anonymous. Kini sila is a group of mga alcoholic that they don't really divulge or they don't really tell their names. But they are seeking for support. They are seeking for help, a non-professional, self-supporting, and for you to express yourself. Nga nung unsa day problema, nga nung nag-inom ka, nga nung nalulong ka sa inom. So it's a group of people that will give you advices, who will listen to you and give feedbacks on how to prevent in being an alcoholic. So mo na gitawag nga Alcoholic Anonymous. On the third level, the tertiary level, the last level, it includes treatment and rehabilitation. So kung dili na gid makaya og counsel, tambag-tambag, kailangan na kanamo i-rehab. Aftercare program, vocational program. So aside sa i-rehab, dili gid na siya prisuhon ha, but they will be secluded and be given treatment. And then they will be given livelihood. Tagan sila og mga panginabuhi para ma-divert ilang attention sa alcohol. And of course, pag ma-rehab ka, nagyapon ang counseling and recreation. Pangitaan sila paagi nga maglingaw-lingaw sila. Instead of drinking, they go for vacation. They will be giving projects para na sila'y kalingawan or mga recreational activities. So that would be all, ladies and gentlemen, all about alcoholism. I hope you learned something about what are the effects, what are the ingredients, what are the preventive measures in dealing people with alcoholic or what we call mga nahubog or mga palahubog. So your assignment, ladies and gentlemen, you guys, you create a slogan with a poster art. Of course, you need to create something beautiful about anti-alcohol and anti-drinking. So we have our rubrics. So 20% for creativity. I will be checking for that. The neatness, I hope everybody is make it clean, relevant to the theme. Our theme is anti-alcohol and anti-drinking. So dapat nakafocus dito ang inyong slogan at saka ang art, no? And of course, originality. Huwag po tayong kopya. Dapat your own idea para mas fabulous. Dapat unique po also for 10%. And you can write that one in a bond paper. It's your choice, a long, short, or A4 bond paper. And you can picture it and you post it in your social media. Or even you can, if you're shy, you can send it to me in Messenger so that I could check you. But for those modular students, you can submit that one in our school during the time on module retrieval.
and a total of 100%. So before anything else, before we end our lesson for this afternoon, let me give you a line. Think before you drink. Ladies and gentlemen, everybody is drinking, everybody is having a problem, everybody is having a challenges in times of pandemic. The alcohol is not the solution of all our problems. You need to think, you need to use your brain, you need to understand everything that these things will pass. Lahat ng problema natin may solusyon. Ang problema natin ngayon, pwede mamaya ang solusyon, pwede bukas, or maybe God will not answer it, but God will give you the best answer or the best solution to your problem. And that would be all. This is your teacher in MAPE. I am Mr. Meller Acompanado. Have a great day and thank you for listening. God bless us all. Thank you.